कहले पति ठारे परमात्मा न देखी देउल रे दियो पूजंती नीति। पति भितर परमात्मा को न देखी पति भितर भगवान को न देखी देउल रे दियो को पूजवार किछि माने नाही। कहीं तुम घरे निजे पति स्वरूप भगवान अच्छा पति की करे जे अमान्य जदि जी पति की अमान्य करे माने ना ता सहित पति की भणे जे कटु वचन ता प्रतिबदल रे स्वामी को कटु वचन कुए कटु कथा कुए कौन कहले ताकू ना अभागिनी से ही नारी जे से नारी भूची अभागिनी कहीं ना दुहिता से परा दुई कूल हिता दुईटा बोली कह जाए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता जो नारीर पूजा करा जाए से देवता माने रमण करती बोली शास्त्र कहते किंतु जदि स्वामीर कथा को न मानती अस्वीकार न करती तार मंगल हुए ना अमंगल होता है। ये जमी आप शुणु तीन देवी अवश्य रामचरितमानस तार प्रमाण ना किंतु जेहेतु अनुसूया पाखे पहुंच जाइए अनुसूया पतिव्रता धर्म संबंध में शुणु दिने कौन हो स्वर्ग तीन जन देवी मन में बहुत अहंकार आसला किए जड़े होती पार्वती जी कि भगवान शंकर पत्नी ब्रह्मांकर पत्नी ब्रह्माणींकर नारायणकर पत्नी लक्ष्मींकर तीन जन जाक अहंकार कले गर्व कले कौन गर्व कले आमठू बड़ पतिव्रता नारी ये सृष्टि रे कई नथिबे। जेतेबेले तीन देवी मन में एत बड़ अहंकार गर्व भावटा उपजी जाइए भगवान तो कौ बाटे हेले खर्ब करेंगे देवर्षि नारद आसिक पहुँची गले कौटी माँ पार्वती घरे प्रथम आसी पचारे आ बाबा भोले बाबा कुआड़े गले ना सी नहांती ना पार्वती कहले एत दिन पर घर को आस कौन टे खाऊन लड्डू थिला लड्डू आनी गोटे देले लड्डू पाटे पुरेले कहले हाँ बढ़िया लगुच माँ पार्वती कहले सतरे भल लगुच ना हाँ भल लगुच जे ना लगुच तो पुणी गोटे जे मझे कौन डिफेक्टा रहा कौटू ताले सब तो ठीक पुणी असुविधा कौन ना से मर्त्य अनुसूया नाम जो नारी जनक जो लड्डू करके घरे जाई खाई कहीं सेमितिया लगुनि से माँ पार्वती मन दुख होगा ये कहीदे लक्ष्मी घरे पहुँची गले लक्ष्मी पूरा घर को पूरा परिष्कार कर बसी पहुँच गए घरटा बढ़िया परिष्कार होती किंतु से अनुसूया घरे जमितिया शुद्धपूत परिष्कार होती सेमितिया कहीं लगुनि घर पूरा भलसे पूरा नीट एंड क्लीन पूरा बढ़िया परिष्कार होती तुम घरटा कहीं सेमितिया लगुनि लक्ष्मी को मन दुख होगा कहला किए सी ना अनुसूया नाटा मन रखी खाली अनुसूया अनुसूया होती केतेबेले भगवान आसिले अनुसूया नाटा कहे। तृतीय ब्रह्मा पत्नी ब्रह्माणी पहुँची गले ब्रह्माणी कोल टे शोदेले नारद को केमी लगुच ना भल लगुच कि अनुसूया कोल जा शोक आसती सी जो आउसी दूसरे मो मुंड को जमितिया लगुला कहीं सेमितिया लगुनि भारी मन कष्ट होला मन दुख होला। तीन देवी कौन कले स्वामी की डाकिले प्रथमे ब्रह्मा आसी ब्रह्माणी पाखे पहुँचले ब्रह्माणी ब्रह्मा को कहले कहले कौन सी एमती कहला गोटे नारद कहला मर्त्य जड़े कि अनुसूया बोली जड़े किए अच्छा बहुत पतिव्रता नारी सी पति धर्म को पालन कर स्वामी की मानुंट आमे काले पाखे कि नुहे मुझे कोल शोले कि कहले तुम कोल मत भल लगुनि से अनुसूया कोलटा भल लगुला किए से अनुसूया ब्रह्मा कहले हूँ ठीक अच्छे ता कथा बुझा माँ लक्ष्मी शांतानी नारायण को कहते कहले प्रभु आज नारद आसी प्रभु कहले नारद कौन कले ना आसी मो घर द्वार परिष्कार परिच्छन कर रखी मत कहले फास्ट घर द्वार बहुत परिष्कार हो पूरा खुशी हो गली तापर मो मन पुणी दुख करदे कहले अनुसूया घरटा जमी आई सेमती आईनी प्रभु से अनुसूया किए परीक्षा करेंगे ठाकुर कहले हूँ ठीक अच्छे पुणी पार्वती शंकर पाखे कहले गोटे लड्डू आज नारद घर को आसते खाए सी कि कहले यहीटा भल लगुनि अनुसूया मर्त्य तैयारी करते लड्डू करा भल लगुच तीन देवता एकाकार हो गले परीक्षा करने पत्नी कथार पड़ी परीक्षा करने गले पुणी केमिति गले बाबाजी रूप धरिकी जाइए तीन देवता छद्म तीनोटी बाबाजी रूप धरिकी गले अनुसूया घर सामने पहुँची गले मागिले भवती भिक्षांग देहि भवती भिक्षांग देहि भवती भिक्षांग दे भिक्षा दियो भिक्षा दियो भिक्षा दियो बोली जितेबाला मागिचंती सेतेबाला अनुसूया कहले मो घर को आसबे भागवत अति बड़ी भी लिखिं जा घर अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े ताहा गोविंद 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 मधु गलुची मकरंदा जा घर अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे
গোবিন্দ গোবিন্দ মধু গড়ুচি মকরন্দ। যা ঘর অতিথি বাহুড়ে সে প্রাণী প্রেত মুখে পড়ে, যাহা করে অতিথি নিরাশ হয়ে প্রেরি যাতে প্রেত মুখରେ সে পড়ନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁସୟା ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କଲେ, ଘରେ ନେଇକିରି ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅତିଥି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କହିବି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ନା ରୋଷେଇ ତମେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି ରୋଷେଇ ଖାଉନା, ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଖାଉନା। ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି। ଅନୁସୟା ପଚାରିଲେ ନା ହଁ ଖାଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଖାଇବୁନି। ଅନୁସୟା କହିଲେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପତିପ୍ରଥା ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ? ଅତ୍ରିମୁନି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଅନୁସୟା ଯାଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ରିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଟିରୁ ଯେମିତି ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା ସତ୍ୟ ହଉ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଅତ୍ରିମୁନି, ଅନୁସୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ତମ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହବ, ତମେ ଯଦି ମତେ ମାନୁଥାଅ। ଅନୁସୟା କହିଲେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ରୋଷେଇ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ 6 ମାସର ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଯାନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସିଏ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ମାନନ୍ତି, ସିଏ ବି ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ଦେବତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ପାଇବାରୁ ପୁଣି 6 ମାସର ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ। ଅନୁସୟା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇଲେ, ପୁଅ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଖେଳେଇଲେ। ତେଣେ ସେପଟେ ଦେବୀ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ଯେ ଗଲେଣି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? 3 ଦେବୀ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, ଆସି ଅନୁସୟାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁସୟାଙ୍କ କୋଳରେ 3 ଜଣ 6 ମାସର ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସିଏ 6 ମାସର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? କରିବେ କ'ଣ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜୁଛ? ନା ହଁ। ନା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ 6 ମାସର? ନା ହଁ। ନା ସିଏ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ନା ହେ କି କଥା ଗୁଡ଼ା ତମେ କହୁଛ, ସିଏ 3 ଜଣ 6 ମାସର ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି? ନା ହଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ କାମ ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତମର, ତମେ ଯଦି ନେଇକି ଯିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ନେଇକି ଯିବ କେବେ ପାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ନାରଦଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଅନୁସୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 3 ଦେବୀ ଆଣ୍ଠେଇକି ମାଗିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି? ଅନୁସୟା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନେଇଯାଉନ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ, କାଖେଇ କାଖେଇ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇଛି କ'ଣ, ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ଯାଇକି ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ 6 ମାସର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଠିକ୍ ମାନୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ରୂପକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ରୂପ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ, ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ଶିବଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସବୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କାଖେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚକ୍ର ଧରିଥିବେ, ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିବେ, ଗଦା ଧରିଥିବେ, ପଦ୍ମ ଧରିଥିବେ, ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ନାଗ ସାପଟା ଧରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ବେକରେ ସାପ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇଲେଣି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଦେଖିକି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟେକିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବି ସେଇ ମାନେ 3 ଜଣ ଦେବତା ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନାରଦ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ତ ଅହଙ୍କାର କଲ ବୋଲି ଆଜି କି ଫଳ ପାଇଲ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଉଛେ, ଯେଉଁମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବେ। କ'ଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅଭୟବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗାଳି ମୁଁ ସହଇ ଗର୍ବ ନ ସହଇ ଦଣ୍ଡକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରଇ, ଗାଳି ମୁଁ ସହଇ ଗର୍ବ ମୁଁ ସହଇ ଦଣ୍ଡକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରଇ, যে মতে হৃদ পদ্মরে চিন্তু থাই অভয় বর মিলাই অভয়